हेलो फ्रेंड्स आंभे माने बे सिटी एग्जाम रे जियोग्राफी रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना ए टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल रे नेक्स्ट वीडियो तले भी अपडेट हेबो आपण माने जानि परिबे और आपन को एग्जाम पाई मध्य प्रिपरेशन हो पारे। एवं यही क्लास रे मध्य मु आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय आपण मानक जनइबी जो आपण माने बहुत कम समय रे और निजको अधिक प्रिपरेशन करी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाई परिबे। तबे कोन रही डिटेल्स चलतु जानिबा। तो फ्रेंड्स आमे माने पूर्व वीडियो रे 1 नंबर रु 26 नंबर पर्यंत समस्त क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन कर सारिचु। आपण माने जदि देखि नाहंती ताहले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे तार लिंक दे जाइछि सेटारे क्लिक करी आपण माने देखि परिबे। तो आज आमे माने 27 नंबर रु बाकी जहाँ भी क्वेश्चन रही डिस्कशन करिवो। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन माने जहाँ कि 37 नंबर क्वेश्चन कोन रही देखंतु। जदि अधिक वृष्टिपात पर्याप्त सूर्यकिरण अल्प ढालु अंचल और जल रहु नथिबा मृत्तिका केउ चाष पई उपयुक्त? झट धान आखु चाहा। तो यार राइट आंसर होउची ऑप्शन डी चाहा। उष्ण जलवायु 200 सेंटीमीटर वृष्टिपात ढालु अंचल और दोरसा माटी केउ चाष पई अनुकूल? कॉफी झट धान आखु। राइट आंसर होउची ऑप्शन ए कॉफी। भारत रे शुष्क कृषि केउ स्थान रे अधिक परिमाण रे हुए? कोंकण उपकूल दाक्षिणात्य मालभूमि करमंडल उपकूल पंजाब समतल भूमि। राइट आंसर होउची ऑप्शन बी दाक्षिणात्य मालभूमि। केउ राज्य रे आर्द्र कृषि करा जाए? तमिलनाडु कर्नाटक केरल आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होउची ऑप्शन सी केरल। पश्चिम बंग रे अधिक झट चाष हेबार प्रधान कारण गुड़िक कौन? एठारे अधिक तापमात्रा और वृष्टिपात हुए। प्रतिवर्ष बन्या द्वारा जमी रे पटु पड़ी। एठारे अधिक झटकल अछि। समुद्र कूल रे अवस्थित। ऑप्शन ए रे रहिछि केवल 1, ऑप्शन बी रे रहिछि 1 एवं 2, ऑप्शन सी रे रहिछि 1, 2 एवं 3 और ऑप्शन डी रे रहिछि 1, 2, 3 और 4। त्यार राइट आंसर होउची ऑप्शन बी 1 एवं 2। पश्चिम बंग रे अधिक झट चाष हेबार प्रधान कारण हेउची एठारे अधिक तापमात्रा और वृष्टिपात हुए और प्रतिवर्ष बन्या द्वारा जमी रे पटु पड़ी। यह होउची तार राइट आंसर। सर्वाधिक परिमाणर खाइबा तेल केउथिरु उत्पादित हुए? सरिष राशि सूर्यमुखी फूल चीनाबादाम। राइट आंसर होउची ऑप्शन डी चीनाबादाम। भारत केउ चाष रे पृथ्वी रे प्रथम? धुआपत्र आखु चाहा धान। राइट आंसर ऑप्शन सी चाहा। केउ राज्य सर्वाधिक परिमाणर गहम अमल करे? पंजाब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। केउ क्षेत्र रे बांग्लादेश भारतर एक प्रबल प्रतिद्वंदी? कपा झट चाहा धान। राइट आंसर ऑप्शन बी झट। सोपान कृषि केउठारे मुख्य रूपे प्रचलित? मालाबार उपकूल पार्वत्यांचल मरुभूमि दाक्षिणात्य मालभूमि। राइट आंसर ऑप्शन बी पार्वत्यांचल। श्वेत विप्लव निमंते केउ व्यक्ति को मान्यता दिया जाए? जे.आर.डी. टाटा एम स्वामीनाथन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वर्गीज कुरियन। राइट आंसर ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। झट चाष व्यापक भावे निम्नोक्त केउ नदीर त्रिकोण भूमि रे होइथाय? गंगा सतलेज दामोदर सिंधु। राइट आंसर ऑप्शन सी दामोदर। केउ योजना को श्वेत विप्लव कहा जाए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। केउ योजना को श्वेत विप्लव कहा जाए? अधिक मत्स्य उत्पादन अधिक दुग्ध उत्पादन अधिक अंडा उत्पादन अधिक कपा उत्पादन। राइट आंसर होउची ऑप्शन बी श्वेत विप्लव होउची अधिक दुग्ध उत्पादन।
ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ନାମ କ'ଣ? ପୁନମ, ଝୁମ୍, ରକା, ପଡ଼ୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପଡ଼ୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚା ଚାଷ କରାଯାଉଛି? କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, କଟକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଏ? କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଏ? କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ନୟାଗଡ଼। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର। କର୍ତ୍ତନ ଓ ଦହନ କେଉଁ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ରବର କେଉଁ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମିଶ୍ରିତ, ଉଦ୍ୟାନ, ରୋପଣ, ଶୁଷ୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ରୋପଣ। 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କୃଷି କରାଯାଏ? ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ଧାନ। କେଉଁ ଦେଶ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ? ଭାରତ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ। ଓଡ଼ିଶାର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କେଉଁ କୃଷି କରାଯାଏ? ଧାନ, ଗହମ, ଚାହା, କଫି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି କଫି। ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ। କଳା ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବୌଦ୍ଧ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଟକ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନ କେଉଁ କୃଷିର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ରୋପଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ମିଶ୍ରିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ମିଶ୍ରିତ। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୃଷି। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ? 24, 44, 54, 74। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି 54। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ।
ଯଦି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ବା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସିଟିର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।